pagkahayahayas kinabuhi ani kumigo ga silpon ra ba. Oy klase boss? Wala. Shoutout sa boss. Shoutout Dada Ryan Guapo. Alright. Dito sa odometer. Check na to ang mileage niya. Total distance traveled. Dapat mo match dito. I-compare na to gyud sa 5362 km. 5362 km. So sakto. Ang na-scan diri is 5,362 km and then compared na to diri sa actual nga mileage, so perfect. Same ra gyud siya. Same ra. So original mileage. Migo gwapo. Dara talikod. Talikod. Good morning mga boss, Kuya Elmer here. So it's October 10, 2005 no. So today mga boss, padung ta kayo sa yard kay natay check nga unit. Smells like a brand new 5,000 km runs ra from the first owner. Sa rare color, red color. Introducing 2000 with a Vios XLE automatic transmission. So ang atong pioneering buyer before secure no, I think 5 years ago na-release nato ni og 2016 Toyota Vios silver color manual transmission. So gusto na sad siya mag-upgrade og unit. So let's go mga boss, check nato ni. Migo gwapo. Dara talikod. Talikod. So good morning once again. Finally na ta sa unit, soon to be your all new 2025 Toyota Vios XLE automatic transmission for only 5,000 km runs ra. Grabe kahilog na itong unit. So right now ato na update iscan ang unit, i-diagnose kung sa problema, but as we can see sa scanner, everything is okay, original good tanan, most especially sa mileage. So let's go interior exterior engine, but makita na to ang unit, grabe ka hinog. So proceed check na to interior, but absolutely unit na to good as brand new, grabe ka hinog. So I think dili na kay nato ni detail pag demo kay makita na to, grabe naman jud kay hinog kay unit. Of course left and right nga headlight crystal clear, fog lamp, so XLE look, guwapo na kaini siya. Rims try may paway ani, so stock. Rims niya ligid, bago pa gid kayo. Left side, so of course sinaw, no scratch no dents. So hinog rin kayo ang atong pinaka-amigo Russell. So likod. Backing camera na bro. So naka-backing camera na nita. So ang mga badges, emblem, nanay sensor. So left side. So everything good as brand new gid daw. No need na kayo ni hatag og full details nimo. So but ato lang SOP, ato lang jong taganog to make it transparent ra gid. Check nato interior. So interior, so check na to engine ta, grabe ka hinog. Shout out Word Alex, taga Secure sa nita. So grabe pagkasinaw. So markings from the brand new pag release makita ra kana. So hinayon na to, grabe hinugag yun kasi no agree makita nga abog.
So giditi lang ni gamay since this is kuan naman ni kanang sina naman gid siya. So dahil na of course bago battery life bago pa gina siya. Oil Newton sa oil bro. I-release of course ang atong mga previous nga daghan, free change oil, detailing interior exterior tanan, free full tank tanan daghan kay ta. Halos na lang ihatag pabor tanan atong mga previous diri. So okay. Absolutely 100% gas and go. Pag shape na lang kuha nga nita, di lang na to ni agig kuhan kay maabog ko niya. So of course makita nimo diri ta diri nga side diha gyud nimo makita nga naa diri history nga bangga but diha diri nimo makita gyud. And then of course diri. Alright. So no history of accident, no LTO alarm. Papers are complete. Yeah, free transfer of ownership depende din sa sabot ninyo location. So okay. Reserve na to kay dahan kayong kuan. Inquire ani. Rare sa ni nga color. Red color sa Vios. Di kay ta kakita ani.